Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah online EFGF Düsseldorf. Saya berharap dimanapun saudara berada saat ini, di Jerman ataupun di Indonesia ataupun dimanapun, semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat sore Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan pelindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Tolong bimbing ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, saudara, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya.
berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari mata-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertata termulia. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah
Allah yang bertata termulia. Ya Tuhan, kami bertata dalam kerajaan surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tolong bimbing kami yang mendengar maupun yang akan membawakan firman-Mu itu, agar apa yang keluar dari mulut yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pun dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat menggunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Dimas buat pelayanannya hari ini. Sungguh luar biasa. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita meninggikan Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Kenneth, kita mau membacakan deklarasi kita bersama-sama, supaya deklarasi ini menjadikan satu kekuatan iman di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Yuk, saya pimpin deklarasi kita dan kita akan baca bersama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin, amin, amin. Dan sore hari ini kita akan dilayani oleh hambanya. Beliau bernama Pastor Kenneth Edward Kristanto. Ya, dia memiliki 1 istri, 2 anak, laki-laki dan perempuan, dan sekarang beliau sedang menunggu anaknya yang ketiga. Ya. Beliau adalah lulusan dari S1 The Ohio State University USA dan International Master dari Audencia École de Management France, ya, dari Perancis. Dan beliau sekarang bekerja di dalam marketplace sebagai Executive Director dari IK Group, ya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, konstruksi, dan banyak sekali di dalamnya. Dan beliau sangat mengasihi Tuhan dan ingin terus melayani di dalam Tuhan, terutama di dalam marketplace. Ya, karena itu dia melalui Full Gospel Businessman Fellowship International sebagai Youth Director, dan hari ini dia juga bekerja bersama-sama dengan saya di region 9 Europe Central dan Central Asia di gereja IFGF. Yuk, mari kita sambut teman-teman semuanya buat Pastor Kenneth. Silakan Pastor. Shalom semuanya. Shalom zusammen. Sungguh merupakan sebuah sukacita yang besar buat saya boleh berada di tengah-tengah saudara sekalian IFGF Düsseldorf. Ich freue mich sehr, dass ich unter euch sein kann, IFGF Düsseldorf. Pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena saya masih diberikan kesempatan boleh melayani Dia di hari ini. Und zuerst möchte ich an Gott, an Jesus Christus bedanken, dass mich die Chance gegeben hat, ihm zu dienen. Tentunya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Yusuf dan seluruh leadership tim IFGF Düsseldorf yang memberikan saya sukacita, kehormatan, kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ich danke auch Herr Yusuf und alle Team in Düsseldorf, der mich die Chance für heute gegeben hat, Gottes Wort zu teilen. Bolehkah sebelum kita mulai masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa? Lass uns zusammen beten. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini di Düsseldorf, malam ini di Jakarta. Gott, danke für heute in Düsseldorf und ich in Jakarta. Kami percaya dalam kehidupan kami mengikuti Engkau, tidak ada satu hal pun yang kebetulan di dalam Engkau.
Und ich glaube, in unserem Leben dich zu folgen, es gibt keine einfach so einen Zufall. Jauh sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah melihat bahwa malam dan sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Bevor die Welt geschaffen ist, du hast schon gesehen, dass wir heute Abend zusammen in einem Gottesdienst sind. Dan kami percaya bahwa Engkau memiliki pesan untuk setiap daripada kami. Und wir glauben, dass du hast Nachricht für uns. Lebih dari hanya sekedar sharing firman atau transfer of knowledge, kami mau impartasi, kami mau transformasi yang daripada Engkau ya Tuhan. Mehr als nur Wort oder Nachrichten zu hören, wir möchten Transformation von dir haben, Gott. Sehingga selesai dari ibadah ini ada perubahan dalam hidup kami. Sodass nach dieser Gottesdienst gibt es Veränderungen in unserem Leben. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesus beten wir und danken wir. Amin. Amen. Saudara, nama saya Kenneth Kristanto. Ich heiße Kenneth Kristanto. Di dalam hidup saya, hadiah terbesar yang Tuhan berikan adalah istri saya Peggy dan anak-anak saya Peyton, Grace, dan Benji yang sebentar lagi akan lahir. Und die größte Geschenk von Gott an mich ist meine Frau Peggy und meine Kinder Peyton, Grace und Benji, die bald geboren wird. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sudah tidak asing lagi sebenarnya di setiap awal tahun kita bahas bersama, yaitu tentang doa dan puasa. Heute werden wir über ein Thema hören, die so oft schon oft gehört werden, und zwar über Beten und Fasten. Saya tidak tahu apakah teman-teman di IFJF Düsseldorf ikut ambil bagian di dalam 21 hari doa puasa ini, tetapi kami di Jakarta dan saya tahu di beberapa negara secara global, saat ini kita bersama-sama sedang menjalankan 21 hari doa puasa. Ich weiß nicht, ob ihr in Düsseldorf in diese 21 Tage Beten und Fasten Programm teilgenommen habt, aber wir in Jakarta und auch, was ich wusste, in viele andere Länder, wir sind gerade in diesen 21 Tage Fasten und Beten. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk jangan bosan-bosan berdoa dan berpuasa, karena ada kuasa yang luar biasa di dalam berdoa dan berpuasa. Also ich möchte euch sagen, dass ihr sollte nicht langweilig sein im Beten und Fasten, weil es gibt eine wunderbare große Macht im Beten und Fasten. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, dengan perkembangan virus COVID yang terus bermutasi, di tengah situasi kondisi ekonomi yang nggak menentu, kita butuh pegangan yang kuat di dalam hidup. Mitten in diese Situation und Kondition, die unsicher ist, wegen Covid und die Mutation und in diese Wirtschaftssituation, die unsicher ist. Wir brauchen eine starke, etwas stark, die wir halten können in unserem Leben. Puji Tuhan bila Anda adalah seseorang yang punya kebiasaan yang secara tertib, rutin dan disiplin melakukan doa puasa. Es ist gut, wenn ihr regelmäßig beten und fasten. Saya tahu banyak orang yang seminggu sekali mengambil 1 hari untuk berpuasa di luar jam doa mereka untuk membangun kebiasaan doa dan puasa yang baik. Ich kenne viele Leute, die einmal in der Woche fasten, um eine gute Dings zu machen. Sejak saya masih kuliah pun, saya selalu berusaha untuk seminggu sekali berpuasa setiap hari Senin, meskipun tidak selalu sempurna, ada bolongnya tentunya, tapi dalam diri saya sudah menetapkan bahwa setiap hari Senin adalah hari puasa saya. Als ich noch studiere, habe ich schon angefangen, einmal in der Woche zu fasten, und zwar am Montag. Ada yang sebulan sekali melakukan 3 hari 3 malam doa puasa. Manche Leute machen einmal im Monat 3 Tage Fasten und Beten. Apapun kebiasaan doa puasa yang Anda lakukan, itu adalah hal yang baik yang saya anjurkan untuk terus dilakukan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum punya kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa, yuk di 2022 mari kita mulai. Es ist gut, wenn ihr solche Regelmäßigkeit gemacht haben
Und für die Leute, die das noch nicht gemacht haben, wollte ich euch einladen, komm, lasst uns fasten und beten. Karena doa dan puasa itu penting. Fasten und beten ist wichtig. Sama seperti alat elektronik itu perlu dikalibrasi secara berkala supaya selalu berfungsi dengan baik, maka diri kita pun harus selalu dikalibrasikan dengan cara berpuasa. So wie die elektronischen Geräte, die müssen regelmäßig kalibriert werden, sodass sie gut funktioniert. So auch bei uns, wir müssen regelmäßig fasten und beten. Di sepanjang 2022 ini, gereja kita secara global akan membahas dari kitab Kisah Para Rasul, dan hari ini kita akan membahas Kisah Para Rasul ayat 1-14. In diesem Jahr 2022, unsere Kirche wird aus der Apostelgeschichte vertiefen und wir werden heute aus der ersten Kapitel, Vers 1-14 lesen. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan baca seluruh ayat dari 1-14, tapi saya menganjurkan saudara untuk mengambil waktu setelah servis ini untuk dibaca perikop firman Tuhan secara keseluruhan. Ich werde euch vorschlagen, dass ihr nach diesem Gottesdienst die ganze die Kapitel 1 lesen. Jadi setting cerita di Kisah Para Rasul 1 ayat 1-14 itu adalah saat itu murid-murid sudah berjumpa dengan Yesus setelah ia dibangkitkan. Dan di pasal pertama tersebut, saat Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya, Yesus memberikan perintah di ayat 4. Di situ dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia atau Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Also der Hintergrund im Apostelgeschichte 1, also es geht an der Zeit, die Jünger von Jesus hat Jesus getroffen, nachdem er aufgestanden ist. Und in der ersten Vers, als Jesus mit den Jüngern gegessen haben, hat Jesus einen Befehl gegeben im Vers 4. Also als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an: Verlass Jerusalem nicht, bleib so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Kita berhenti dulu di ayat 4 ini karena kita membahas sebuah kata di ayat ini yang sangat tidak disukai banyak orang. Wir bleiben erstmal in diese Vers 4 und wir werden ein Wort lernen oder sprechen, die viele Leute nicht mögen. Yesus menyuruh para murid untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jesus hat seine Jünger befehlt, in Jerusalem zu bleiben, auf der Versprochen von dem Vater zu warten. Kata menanti atau menunggu sebenarnya adalah sebuah kata yang tidak disukai oleh banyak orang. Das Wort warten oder bleibt hier ist nicht, also viele Leute mögen dieses Wort nicht. Tetapi pada kenyataannya ada juga kok orang-orang yang dengan setia menanti, menunggu. Saya kasih contoh. Di sebuah steakhouse yang terkenal di New York, salah satu favorit saya namanya Peter Luger, kita harus antri kurang lebih 1 bulan untuk bisa mendapatkan reservasi makan di sana. Aber es gibt viele Leute, die gerne warten oder abwarten. Es gibt ein Beispiel, ein Restaurant, mein Lieblingsrestaurant in New York heißt Peter Luger und hat normalerweise sehr lange Warteschlange und man braucht ungefähr 1 Monat, um reservieren zu können. Meskipun kedengarannya sangat berlebihan, tetapi nyatanya tetap banyak orang yang rela untuk mengantri giliran mereka untuk bisa makan di restoran tersebut, padahal hanya demi makanan yang sebentar saja terbuang sia-sia di toilet. Obwohl es klingt so übertreiben, aber es gibt viele Leute, die gerne warten, bis sie dran sind, um in diesem Restaurant zu essen, obwohl es nur um ein Essen geht, die bald wieder ins Klo gehen wird.
Pada akhirnya, yang menentukan apakah sebuah penantian dan masa tunggu itu menjadi sesuatu yang sulit atau mudah, tergantung dari why-nya, tergantung dari mengapanya, tergantung dari alasannya kenapa kita mau menunggu. Also am Ende, es hängt von dieser Frage, warum? Was ist der Grund, dass wir warten sollen? Orang-orang tadi bersedia dengan senang hati menanti giliran mereka demi makanan yang sangat enak rasanya. Also diese Leute, die sind bereit zu warten, das leckeres Essen zu bekommen. Bukankah Anda dan saya seharusnya lebih bersukacita lagi dan berbahagia untuk menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Solltet ihr und ich also mehr Freude haben, Gottes Versprochen abzuwarten? Janji-janji apa dari Tuhan buat hidup kita? Saat kita masih muda, di awal-awal kita terima Tuhan, janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 adalah Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Also welche Versprochen? Also als wir noch jung sind oder in der ersten Zeit, als wir Gott in unser Herz genommen haben, wir wissen, dass Gottes Versprochen in Jeremia 29, Vers 11 ist eine Zukunft voller Hoffnung. Kemudian kita bertambah dewasa, janji Tuhan adalah tidak baik manusia seorang diri, maka Tuhan akan memberikan seorang penolong, kita menikah, dan kita membangun keluarga yang baru. Wenn wir erwachsen sind, Gottes Versprochen ist, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein bleibt. Und deshalb werde ich einen Helfer geben. Also wir heiraten und bilden eine neue Familie. Setelah kita menikah, janji Tuhan kepada kita agar kita beranak cucu, memiliki dominion dan menguasai bumi. Und nachdem wir geheiratet sind, Gottes Versprochen für uns ist, sodass wir Kinder und Enkelkinder bekommen, Dominion haben und diese Welt. Kemudian kita menjadi tua, punya anak cucu, janji Tuhan pun terus ada sepanjang umur hidup kita. Karena di Mazmur mengatakan, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Und dann werden wir alt sein, wir haben Kinder und Enkelkinder und Gottes Versprochen ist immer in unserem Leben da, denn im Psalm steht, dass damals war ich jung, jetzt bin ich alt, aber ich habe noch nie gesehen, dass ein gerechtiger Mann verlassen wird oder dass seine Kinder und Enkelkinder Brot betteln müssen. Kurang apa lagi, saudara? Also was fehlt noch? Janji Tuhan itu lengkap dari kita lahir, beranjak dewasa, berkeluarga, punya anak, sampai tua. Lengkap sekali janji Tuhan itu. Gottes Versprochen ist so vollkommen, also von wir geboren, erwachsen, Familie haben, Kinder haben, bis wir alt sind. Sayangnya, terlalu banyak kekhawatiran dan pergumulan dalam kehidupan kita yang datang silih berganti, yang membuat Anda dan saya lebih fokus pada kekhawatiran dan pergumulan tersebut daripada terhadap janji-janji Tuhan. Also leider gibt es so viele Ängste und Probleme in unserem Leben, die sich immer wieder wechseln und so dass wir an diese Sachen fokussieren und nicht an das Versprochen Gottes. Atau sayangnya beberapa dari kita karena kurang sabar menantikan janji Tuhan, kita terlalu cepat meninggalkan Tuhan, meragukan kuasanya, padahal seperti Anda dan saya ketahui dibutuhkan proses supaya Anda dan saya bisa menerima janji Tuhan. Oder leider einige von uns, also wir haben zu schnell Gott verlassen oder wir bezweifelt seine Macht, obwohl wir alle wissen schon, dass man braucht Prozess in unserem Leben, Gottes Versprochen zu bekommen. Bukankah Anda dan saya ketika makan di restoran enak harus menunggu lama supaya masakan yang enak tersebut dapat diproses, dimasak secara perlahan-lahan supaya rasanya enak? Apalagi ketika kita menantikan janji Tuhan. Also wenn wir im Restaurant sind, müssen wir doch auf das Essen warten. So ist auch, wenn wir auf Gottes Versprochen warten. Oleh sebab itu, saudara, percayalah akan janji Tuhan. Percaya dalam proses dan waktunya Tuhan. Also deshalb, Bruder und Schwester, glaubt an Gottes Versprochen
und Jadi, an das Prozess und Zeit von Gott. Jadi pelajaran pertama kita hari ini adalah menanti sambil terus percaya akan janji Tuhan. Ketika kita tahu mengapa atau alasan kenapa kita menanti, akan membuat masa penantian itu jauh lebih mudah untuk dijalani. Also unsere erste Punkte, die wir lernen heute, ist abwarten. Und werden wir abwarten, immer an Gottes Versprochen bleiben. Also wenn wir wissen, warum und was ist der Grund ist, um zu warten, es wird einfacher, das zu machen. Kemudian di Kisah Rasul 1 ayat 6, murid-murid bertanya kepada Yesus. Mereka bilang, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Also im Vers 6, die Jünger fragten Jesus, also und zwar, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Sama seperti murid-murid Yesus, bukankah di dalam hati kita saat ini kita terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau cepat-cepat memulihkan dunia dari kasus virus COVID ini? Karena sudah benar-benar nggak tahan di rumah, nggak bisa pergi liburan lagi, nggak bisa keluar, nggak bisa punya hidup yang normal lagi. Also so wie der Jünger von Jesus, vielleicht steht in unserem Herz diese Frage, Gott, wann oder kannst du mal uns von diesem Covid-Virus befreien? Also wir können nicht mehr so lange halten, immer so zu Hause bleiben, wir können nicht spazieren gehen wie damals. Ada juga di antara kita yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan pernikahanku dipulihkan? Kapan bisnisku dipulihkan? Kapan anakku, orang tuaku, saudaraku sembuh dari penyakitnya? Tuhan, kapan kau akan kirimkan jodohku? Tuhan, kapan kau akan memberikan anak-anak buatku? Dan kita terus bertanya kepada Tuhan, kapan? Also, oder viele von uns fragen Gott, wann wirst du meine Ehe heilen? Oder mein Business, also mein Geschäft, oder meine Kinder, meine Eltern von ihren Krankheiten heilen? Oder wann wirst du mich einen Partner geben? Also die Frage, wann, ist das, was wir oft an Gott fragten. Yesus langsung menjawab di ayat 7. Dikatakan di situ, kata Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Und in Vers 7 antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Bukan jawaban yang enak untuk didengar, tetapi kalau Anda dan saya berhenti sejenak merenungkan jawaban Yesus, bukankah sebenarnya enak untuk kita berserah penuh kepada waktunya Tuhan saja? Percaya bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan tersebut bagi kita untuk semua yang kita doakan dengan cara dan waktunya sendiri. Also es ist keine schöne Antwort, aber es ist doch nicht schön zu wissen, dass wir müssen nicht wissen, wann, aber einfach wir müssen an Gott abwarten und glauben, dass er wird die Heilung bringen in seiner Weg und seine Zeit bringen. Kenapa enak berserah sama Tuhan? Karena kita sudah tahu di akhir ceritanya kalau bersama Tuhan pasti akan berakhir dengan baik. Anda dan saya tidak perlu tahu kapannya, karena kita harus percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Warum ist es schön, an Gott abzuwarten? Weil wir wissen, dass das Ende mit Gott ist immer gut. Und wir müssen nicht wissen, wann, weil die Zeit von Gott ist immer die beste Zeit. Karena saat kita diizinkan Tuhan melalui proses yang mungkin tidak enak, itu untuk mempersiapkan kita pada waktunya kita menerima pemulihan, terobosan, jawaban atas doa-doa kita. Also, wenn wir erlaubt sind, in einem Prozess zu sein, die nicht angenehm ist, es ist ein Prozess, um uns vorzubereiten, sodass wir die Heilung und die Durchbruch und Antwort von unserem Gebet bekommen können. Karena tanpa proses, kita tidak akan menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti pepatah dunia mengatakan, easy come, easy go. Apa yang mudah kita dapatkan juga dengan mudah akan kita sia-siakan.
Also ohne Prozess, wir können nicht dankbar sein an das, was Gott zu uns gegeben hat, so wie dieses Satz easy come, easy go. Also was wir einfach bekommen konnten, werden wir auch einfach verschwinden lassen. Jadi kalau yang tadi pertama kita belajar menanti dengan percaya akan janji Tuhan, yang kedua kita harus belajar percaya akan waktu dan proses Tuhan. Der erste Punkt war Warten und Glauben an Gottes Versprochen. Und das zweite Punkt ist Glauben an Zeit und Prozess von Gott. Mungkin saudara bertanya kepada saya, lalu pastor apa hubungannya doa puasa dengan dua hal itu, menanti dengan percaya pada Tuhan dan percaya waktu dan prosesnya Tuhan? Apa hubungannya dengan doa puasa? Und dann vielleicht Sie fragten, was ist dann die Beziehung zwischen Beten und Fasten für diese zwei Punkte, also Warten und Glauben an Gott und an seinen Zeit und Prozess. Kita lanjutkan apa yang dilakukan murid-murid setelah Yesus naik ke surga di ayat 13 dan 14. Murid-murid menantikan kuasa yang dijanjikan tersebut. Di ayat 13 dikatakan mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang, mereka bertekun sehati berdoa bersama-sama. Also zurück im Vers 13, also dann die Jünger, die kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück und ungefähr 1 Kilometer entfernt in der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Mari kita sedikit merekap ulang apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 1 itu. Lass uns wieder anschauen, was in ersten Kapitel passiert war. Saat itu murid-murid sudah berjumpa dengan Yesus dan setelah Yesus dibangkitkan dan mereka masih di dalam euforia, kebahagiaan, kegembiraan bahwa guru yang mereka kasihi telah bangkit kembali. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba sirna begitu saja ketika sang guru terangkat ke surga meninggalkan para murid. Also die Jünger von Jesus hat Jesus schon getroffen, nachdem aufgestanden war. Also die waren so froh, dass ihre Lehrer wieder aufgestanden ist. Aber diese Freude ist wieder weg, als der Lehrer ins Himmel gefahren und die Jünger verlassen hat. Saat itu mereka ingat akan perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem, untuk menerima janjinya yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga mereka pergi ke ruang atas untuk berdoa bersama-sama. Und an der Zeit erinnerten die an das Befehl von Jesus, in Jerusalem zu warten und seine Versprochen, und zwar der Heilige Geist, zu warten. Und deshalb gingen die in den oberen Stockwerk, zusammen zu beten. Ada beberapa peneliti Alkitab yang mengatakan bahwa murid-murid menunggu di ruang atas itu selama 40 hari sebelum hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Ada juga menyebutkan 10 hari, ada yang menyebutkan 50 hari. Einige Rechercher haben gesagt, dass die Jünger warten für 40 Tage bevor Pentekost. Und einige sagen 10 Tage und einige sagen 50 Tage. Terlepas dari berapa harinya, kita bukan mau bahas berapa harinya saat ini, tetapi berapapun lama harinya murid-murid menantikan janji Tuhan itu, pada kenyataannya murid-murid harus melalui dua proses yang tadi kita bahas di awal, yaitu mereka harus dengan sabar dan setia menunggu, dan mereka harus percaya pada waktunya Tuhan ketika mereka akan menerima janji itu. Also unabhängig von wie viele Tage die abwarten müssen, aber die Jünger von Jesus müssen diese zwei Punkte, die wir gelernt haben, tun. Und zwar abwarten und glauben an Gottes Zeit. Bayangkan kalau mereka tidak percaya akan janji dan waktunya Tuhan, dan salah seorang dari mereka, anggaplah misalkan 40 hari, di hari ke-39 merasa lelah, goyah, dan mulai meragukan janji Tuhan, dan mereka meninggalkan ruang atas tersebut. Maka murid tersebut akan kehilangan janji Tuhan, yaitu kuasa yang akan mengubah hidup mereka secara signifikan. Also stellt euch mal vor, wenn einer von dieser Jünger keine Lust hat, Gottes Versprochen zu warten und dieses Platz verlassen, dann wird er dieses Versprochen Gottes verpasst. Und zwar ein großes Macht, die sein Leben signifikant verändern kann.
Bayangkan saudara sudah menunggu janji Tuhan untuk waktu yang sangat lama dan Anda sudah begitu dekat dengan janji Tuhan, tetapi karena Anda lelah menunggu, Anda mulai meragukan dan meninggalkan Tuhan, padahal sekejap lagi Anda akan menerimanya. Stellt euch mal vor, also ihr habt schon so lange gewartet, aber ihr habt Gott verlassen und bekommt dieses nicht, obwohl ihr bald bekommen kann. Di sini kita akan switch ke tema kita hari ini, yaitu doa dan puasa. Apa hubungannya doa puasa dengan Kisah Para Rasul 1? Und hier werden wir zurück in das Thema Beten und Fasten. Was ist die Beziehung zwischen Beten und Fasten mit der Apostelgeschichte Kapitel 1? Menurut pendapat saya secara pribadi, sekali lagi saudara, ini pendapat pribadi saya ya saudara, karena tidak dicatat di dalam Alkitab. Also meine eigene Meinung, also es ist meine eigene Meinung, weil es nicht in der Bibel steht. Tapi saya percaya selama beberapa hari mereka di ruang atas menantikan janji Tuhan, mereka bukan saja bertekun di dalam doa, tapi saya berandai-andai bahwa di tengah penantian itu pun sebenarnya para murid sambil berdoa dan berpuasa menantikan janji Tuhan itu. Also während die Jünger in der oberen Stockwerk Gottes versprochen gewartet haben, ich glaube, die haben nicht nur gebetet, sondern auch gefastet. Kenapa saya berpendapat bahwa mereka pun berpuasa saat itu? Karena dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, ketika ada suatu masalah atau hal yang begitu berat, ada kesedihan yang saya alami, yang harus membuat saya bertekun dan berdoa, biasanya nafsu makan saya itu hilang, saudara. Und warum habe ich diese Meinung bekommen? Weil also in meinem christlichen Leben, also habe ich so erlebt, dass wenn ein großes Problem gibt, das bringt mich zu fasten und zu beten und ich habe keine Lust mehr zu essen. Di saat saya butuh bertekun dan berdoa, disitulah saya menambahkan puasa, dan saya yakin itu yang mungkin dilakukan oleh para murid-murid saat itu. Und wenn ich tief im Gebet sein soll, dann werde ich immer auch fasten. Und deshalb bin ich sicher, dass die Jünger auch gefastet haben, als die dann gewartet und gebetet haben. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa doa dan puasa adalah dua hal yang mengawali kitab Kisah Para Rasul. Und deshalb wollte ich sagen, dass Beten und Fasten sind zwei Sachen, die dieses Apostelgeschichte angefangen haben. Ketika Anda baca kitab Kisah Para Rasul, Anda akan lihat bagaimana para murid-murid Tuhan yang tadinya orang-orang biasa yang tidak dianggap di masyarakat melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan tanda mujizat, kesembuhan, mengusir setan, dan lain-lainnya. Saya percaya itu semua terjadi tentunya dengan kuasa Roh Kudus, tetapi diawali dengan doa dan puasa. Also, wenn ihr diese Apostelgeschichte liest, also werdet ihr sehen, wie die Jünger von Jesus, die damals ein ganz normaler Mensch war, aber am Ende, die könnten wunderbare Sachen tun, Heilung und so weiter. Und das haben die dann angefangen mit Beten und Fasten. Jadi kalau Anda mau 2022 penuh dengan hal yang luar biasa, tanda-tanda mujizat, kesembuhan, terobosan, bersama-sama dengan Roh Kudus, pertanyaannya, maukah Anda mengawali 2002 ini dengan berdoa dan berpuasa? Und wenn ihr wolltet, dass im Jahr 2022 voll mit wunderbare Sachen und Heilung und Durchbruch mit der Heiligen Geist, die Frage ist, möchten Sie dieses Jahr anfangen mit Fasten und Beten? Mari kita bahas sejenak kenapa kita harus berdoa dan berpuasa. Lass uns erstmal sprechen über warum wir müssen beten und fasten. Karena saya percaya doa puasa merupakan the best prayer. Also beten und fasten ist die beste Gebet. Apa maksudnya best prayer atau doa yang terbaik? Kalau begitu, apakah artinya ada doa yang good saja atau doa yang biasa saja?
Was bedeutet bestes Gebet? Gibt es gutes Gebet oder normales Gebet? Buat saya, sederhananya, kalau doa saja cukup, maka tidak perlu cerita-cerita di dalam Alkitab ditulis bagaimana seluruh bangsa Israel berdoa sambil berpuasa. Kalau doa saja cukup, tak perlulah Ratu Esther mengajak seluruh umat Israel nggak makan, nggak minum 3 hari berturut-turut. Also für mich ist es ganz einfach, wenn Gebet genug ist, dann musste es in der Bibel keine Geschichte geben über die Volk von Israel haben gefastet und Esther, die Königin Esther hat alle Israeliten gesagt, nicht zu essen und zu trinken für 3 Tage nacheinander. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita proses di mana anak-anak Tuhan berdoa dan berpuasa. Seperti Musa berdoa dan berpuasa 40 hari untuk menantikan perintah Allah dan juga berdoa dan berpuasa karena umat Israel saat itu berbuat dosa. Und in der Bibel steht viele Geschichte über dieses Prozess, als Gottes Kinder beten und fasten müssen. Also so wie Moses, dass er 40 Tage lang gefastet hat, weil die Israeliten Sünde begangen haben. Elia di dalam ketakutannya lari dari Isabel juga berpuasa 40 hari. Und Elia, als er in Angst vor Isabel hat auch 40 Tage lang gefastet. Orang-orang di Niniwe berpuasa dan berdoa akan dosa mereka saat ditegur lewat Yunus. Also die Leute in Ninive hat von ihrer Sünde, hat gefastet und gebetet, als die von Yunus gesagt wurde. Bahkan Yunus pun berpuasa di dalam perut ikan besar, meminta ampun akan dosanya. Sogar Yunus hat auch gefastet, als er in diesem großen Fisch war, um Vergebung zu bitten. Saulus berpuasa 3 hari setelah perjumpaannya dengan Tuhan di Damaskus sebelum ia menjadi Rasul Paulus. Saulus hat 3 Tage gefastet, nachdem er Gott in Damaskus getroffen hat. Dan yang terpenting dari semua cerita ini, bahkan Yesus sendiri pun berpuasa 40 hari sebelum ia memulai pelayanannya di dunia ini. Und die wichtigste ist, sogar Jesus hat 40 Tage lang gefastet, bevor er seinen Dienst in dieser Welt angefangen hat. Kalau doa saja cukup, kenapa begitu banyak kejadian berpuasa yang dicatat di dalam Alkitab? Kalau berdoa saja cukup, untuk apa Yesus harus berpuasa 40 hari? Wenn Beten genug ist, warum gibt es viele Situationen in der Bibel und warum Jesus auch 40 Tage lang gefastet hat? Kalau Yesus saja melakukannya, bukankah terlebih lagi Anda dan saya harus melakukannya? Itu sebabnya saya yakin sekali bahwa doa yang disertai dengan puasa adalah the best prayer. Wenn Jesus das tut, wie ist das mit wir? Also deshalb bin ich sicher, dass Beten und Fasten ist die beste Gebet. Beberapa alasan kenapa doa dan puasa adalah the best prayer. Yang pertama, es gibt einige Gründe, warum Beten und Fasten das beste Gebet ist. Das erste ist, yang pertama karena doa yang disertai puasa mendatangkan pertobatan. Pertobatan dari apa? Pertobatan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Also, erste ist, weil es Buße bringt. Also Buße von Sünde, die wir getan haben. Seperti Yunus, Saulus, orang-orang di Niniwe, bahkan Raja Daud, ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa akan setiap salah dan dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, tingkah laku, maupun perbuatan kita, ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, maka Tuhan akan mengampuni kita. Also wie Yunus, Saulus und die Leute in Ninive und auch David, als wir wirklich beten und fasten, Gott wird uns vergeben von unserer Sünde, die wir mit Absicht oder ohne Absicht getan haben.
Ketika Yunus bertobat, ia pergi ke Niniwe, orang Niniwe tidak dimusnahkan Tuhan. Ketika Saulus bertobat, berubah menjadi Rasul Paulus, setelah dia berdoa dan berpuasa, terjadi pertobatan yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Also so wie Yunus und die Leute in Ninive und auch Saulus, die haben Veränderung, die haben sich geändert, nachdem die gebetet und gefastet haben. Yang kedua, doa puasa mendatangkan keselamatan. Und das zweite ist, es bringt Rettung. Seperti saat Ratu Esther mengajak bangsa Israel berdoa dan berpuasa, maka nyawa bangsa Israel diselamatkan dari rencana jahat si Haman saat itu. Tetapi relevansinya apa cerita Esther dan kehidupan kita saat ini? Und so wie Königin Esther, also sie hat gefastet und gebetet und die Volk Israel wurde von der schlechte oder böse Plan von Haman gerettet. Rema yang saya dapatkan dari doa puasa Esther yang menyelamatkan bangsa Israel saat itu adalah ketika kita berdoa dan berpuasa, maka dan doa dan puasa yang kita lakukan untuk keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara, teman yang belum terima Tuhan, akan mendatangkan keselamatan bagi mereka. Saya ulangi, ketika kita berdoa dan berpuasa buat orang-orang yang belum terima Tuhan, maka doa dan puasa yang kita lakukan itu akan mendatangkan keselamatan bagi mereka. Also so wie Esther, wenn wir beten und fasten für die Leute, unsere Familie, Eltern, Kinder, Freunde, die Gott noch nicht akzeptiert haben, es wird Rettung geben für sie. Tidak saja mendatangkan keselamatan bagi orang-orang dekat kita, tapi doa puasa juga dapat menyelamatkan bahkan bangsa kita sekalipun, seperti yang terjadi di Niniwe atau bahkan Sodom dan Gomora sekalipun. Und nicht nur für die Leute, die wir lieben oder um uns herum, sondern auch wir können unsere Nation retten, so wie was in Ninive oder sogar Sodom und Gomorra. Andai saja saat itu ada 10 orang benar yang berdoa dan berpuasa bagi Sodom dan Gomora, saya yakin Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora, karena itu yang ia katakan kepada Abraham. Hätte es nur 10 Leute geben, die beten und fasten, dann wird Gott Sodom und Gomorra nicht vernichten. Jadi kalau Anda dan saya berpuasa bagi kota kita, maka tentunya Tuhan akan memberikan belas kasihan bagi kota di mana kita tinggal. Und deshalb, wenn wir für unsere Stadt beten, dann Gott wird Gefallen tun für die Stadt, wo wir wohnen. Yang ketiga, doa puasa mendatangkan terobosan akan setiap kebutuhan kita. Das dritte ist, beten und fasten bringt Durchbruch, die wir brauchen. Anda butuh terobosan apa? Kesembuhan? Raja Hizkia berdoa dan berpuasa dan diberikan kesembuhan dan pertambahan umur. Was brauchen wir? Also Heilung. Der König Hizkia hat gebetet und gefastet und für ihn wurde Heilung gegeben und dass er länger leben kann. Anda butuh pasangan hidup. Ruth berdoa dan berpuasa sampai akhirnya ia dipersunting oleh Boas. Brauchen Sie Lebenspartner, Ehepaar? Ruth hat gebetet und gefastet, bis sie von Boas geheiratet wird. Anda butuh terobosan di dalam pekerjaan atau bisnismu? Brauchen Sie Durchbruch in eure Arbeit und Geschäft? Yusuf mendapatkan terobosan dari Tuhan hingga ia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Also Josef hat einen Durchbruch von Gott bekommen, dass er ein Kanzler in Ägypten werden kann. Yakub menjadi sangat kaya dengan ternak domba, kambing unta, dan para pelayan. Und Jakob wurde sehr reich geworden mit alle Tiere und Diener, die er haben. Percayalah di dalam doa dan puasa akan ada terobosan yang diberikan oleh Tuhan asal Anda dan saya percaya akan janji Tuhan dan sabar menanti waktu yang terbaik dari Tuhan. Also glaub, dass im Gebet und Fasten gibt es Durchbruch von Gott, solange wir an Gottes Versprochen glauben.
Saya mau berbagi beberapa kesaksian nyata tentang doa puasa. Ich möchte einige Zeugnisse geben über Beten und Fasten. Kakak perempuan saya, Jessica, saat baru menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu, mengalami keguguran demi keguguran sampai 3 kali setiap ia hamil. Meine große Schwester Jessica, als sie gerade geheiratet war, vor circa 14 Jahren, vielmals hatte sie ihre Kinder während Schwangerschaft verloren. Ketika periksa ke dokter, ternyata ia divonis mengidap penyakit autoimun yang disebut lupus, yang mengakibatkan imun tubuhnya itu sendiri menyerang dan membunuh janin bayi tersebut. Und der Arzt sagte, dass diese Fehlgeburt passierte, weil sie Lupuskrankheit hat und es verursacht Autoimmun in ihrem Körper, die ihre Kinder selbst zerstört. Dokter mengatakan kakak saya tidak akan pernah bisa punya anak secara natural oleh karena penyakit ini. Und der Arzt sagt, dass meine Schwester wird nie Kinder haben in natürlicher Art und Weise wegen dieser Krankheit. Tidak hanya itu, lupus itu bagaikan kanker, tidak ada obatnya, dan dapat mengancam nyawa kakak saya secara tiba-tiba. Und nicht nur das, also Lupus ist so wie Krebs, es gibt keine Medikamente dafür und das kann auch das Leben von meiner Schwester plötzlich Gefahr bringen. Jessica melalui banyak proses medis untuk mengatasi lupusnya, dokter demi dokter, treatment demi treatment, hingga puncaknya dokter mengatakan ia harus disuntik di tulang punggungnya seminggu sekali, dan setiap disuntik menghabiskan $1.500 per suntikan, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya loh saudara, tetapi hanya demi memperpanjang hidupnya. Jessica musste viele medizinische Prozesse erleben, um ihre Krankheit, also wegen dieser Krankheit, und sie hat viele Ärzte und viele Treatments bekommen, bis am Ende sie musste gespritzt werden, einmal in der Woche, also $1.500 gekostet, nicht nur um sie zu heilen, sondern nur um ihr Leben zu verlängern. Di titik itu, kakak saya Jessica merasa tidak sepadan disuntik hanya demi memperpanjang hidup. Jadi ia memutuskan gak mau disuntik dan ia bersama suaminya bersepakat untuk berdoa dan berpuasa saja, ditambah dengan mengambil perjamuan kudus setiap hari. Und in diesem Punkt, meine Schwester fühlt sich, dass es umsonst sowas zu tun, nur um ihr Leben zu verlängern. Also sie hat sich entschieden, nicht mehr gespritzt zu werden, und mit ihrem Mann, die haben zusammen gebetet und gefastet und Abendmahl jeden Tag gemacht. 3 bulan setelah berdoa dan berpuasa yang disertai perjamuan kudus setiap hari, untuk mempersingkat waktu demi kemuliaan nama Tuhan, dokter menyatakan bahwa kakak saya completely free dari lupus, dan dokternya pun tidak dapat menjelaskan secara medis. Bahkan dokter Singapura itu saat itu hanya mengatakan, Jessica, just take this as a miracle from God. 3 Monate, nachdem sie gebetet und gefastet haben und die Abendmahl jeden Tag gemacht, Gott sei Dank, der Arzt hat gesagt, dass meine Schwester ist komplett frei von Lupus. Und der Arzt konnte auch nicht erklären, warum das passieren kann. Und der Arzt in Singapur hat gesagt, Jessica nimmt es als ein Wunder von Gott. Dan terlebih dari itu, Tuhan memberikan bonus. Saat ini kakak saya sudah punya 2 anak perempuan, dan saat ini sedang hamil yang ketiga, semuanya hanya karena mujizat dari Tuhan. Und mehr als das, Gott gibt sogar Bonus. Also meine Schwester hat nun 2 Tochtern und aktuell ist schwanger mit ihrem 3. Kind. Und alles sind wegen Wunder von Gott. Satu kesaksian terakhir terjadi kepada mama saya, Pastor Hana, di tahun 2018. Und ein letztes
Zeugnis ist das, was meine Mutter erlebt hat. Tanpa ada tanda apa-apa, mama saya cuma ada sedikit nyeri di perutnya, datang ke dokter dan langsung divonis kanker ovarium stadium 3C, bahkan ada dokter yang mengatakan sudah stadium 4. Und meine Mutter, Pastor Hanna, im 2018, also sie hatte keine Zeichen, aber plötzlich, sie fühlt sich etwas in ihrem Bauch und sie ging zum Arzt und der Arzt hat direkt gesagt, sie hat ein Ovariumkrebs Stadium 3C oder sogar Stadium 4. Jujur, iman saya sangat tergoncang saat itu. Saya kecewa, marah, dan sedih kepada Tuhan. Also meine Glauben war etwas geschaukelt an der Zeit. Ich war sauer und traurig an Gott. Saya merasa mama saya yang sejak mudanya saja sudah memberikan hidupnya sepenuh waktu melayani Tuhan, melayani jemaat dan gerejanya, tetapi nggak fair rasanya diizinkan oleh Tuhan menghidap kanker. Ich fühle, dass meine Mutter hat ihr Leben, seit sie jung war, gegeben hat, um Gott zu dienen. Und es ist unfair, wenn Gott das so gelassen hat, sodass sie Krebs bekam. Kalau mama saya yang setia melayani aja seperti itu, buat apa capek-capek saya ikut Tuhan melayani kalau tahu akhirnya begini? Wenn meine Mutter, die so viel Gott gedient hat, musste sowas erleben, dann frage ich, warum muss ich Gott folgen und dienen, wenn ich weiß, dass das Ende so ist? Di tengah kesedihan dan takutnya kehilangan mama saya, sejak hari pertama mama saya divonis dokter, selain karena nafsu makan saya hilang, saya memutuskan untuk berdoa dan berpuasa, bukan hanya untuk memohon kesembuhan buat mama saya, tetapi juga supaya saya nggak kehilangan iman saya kepada Tuhan. Und in dieser Situation habe ich entschieden zu beten und zu fasten, nicht nur um für meine Mutter zu beten, sondern so, dass mein Glauben immer an Gott stark bleibt. Singkat cerita, di proses Tuhan inilah saya bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, 3 hari sebelum mama saya dioperasi besar, saya memutuskan untuk puasa Ester, yaitu 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Und in dieser Zeit habe ich entschieden, 3 Tage, 3 Nächte lang nicht zu essen und zu trinken, also so wie Esther, bevor meine Mutter die Operation bekommt. Saudara harus tahu di dalam hidup saya itu suka sekali makan, saudara. Jadi nggak pernah sekalipun lewat di pikiran saya untuk saya mau coba doa puasa Ester 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Also, ihr müsst wissen, dass ich esse sehr gerne. Und deshalb habe ich noch nie in meinem Kopf so eine Gedanken haben, um diese Esther-Fasten zu probieren. Tapi saat melalui prosesnya Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, akhirnya bisa juga, saudara. Dan sungguh saat itu saya nggak merasa lapar, nggak merasa haus selama 3 hari. Tentunya karena bantuan Roh Kudus, dan karena saat itu saya sungguh-sungguh desperate kepada Tuhan. Und während dieser Zeit wirklich, also diese 3 Tage lang, habe ich keine Durst und ich möchte nicht essen, und das sind alle wegen Hilfe von der Heiligen Geist und weil ich auch wirklich ein Wünsche an Gott habe. Kami sekeluarga juga berdoa dan berpuasa saat itu. Wir, also die ganze Familie, haben an der Zeit gefastet. Puji Tuhan, November kemarin, 3 tahun sudah mama saya bersih dari kanker, dan kami sekeluarga mengimani bahwa mama saya sudah sembuh total, sudah cancer free, dan nggak akan pernah mengalami sakit penyakit lagi. Und Gott sei Dank, also im November ist meine Mutter für 3 Jahre frei von Krebs, und wir alle, unsere Familie, haben geglaubt, dass meine Mutter ist schon voll geheilt, frei von Krebs und wird diese nicht mehr erlebt. Doa dan puasa itulah yang memberikan kekuatan untuk saya dapat menjalani hari-hari sulit di sepanjang tahun 2018 itu.
Fasten und Gebet ist das, was mich gestärkt hat, die schwierigen Tage im 2018 zu überleben. Jadi kalau saudara-saudari saat ini sedang dalam sebuah situasi yang benar-benar sangat menghimpit dan Anda benar-benar tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, maukah saudara mencoba untuk berdoa dan berpuasa? Also wenn ihr in einer Situation seid, die wirklich schwierig ist und ihr wisst nicht mehr, was ihr tun könnt, wollt ihr probieren zu fasten und beten? Doa puasa berapa lama? Ya, sampai Anda mendapatkan terobosan dari Tuhan akan situasi Anda. Also wie lange soll das sein? Also bis ihr diesen Durchbruch von Gott bekommt. Saya tidak merencanakan, tetapi di tahun 2018 saya berpuasa selama kurang lebih 6 bulan. Dari Mei sampai November mendampingi pengobatan mama saya. Also ich kann es nicht glauben, aber ich habe ungefähr 6 Monate gefastet, jeden Tag, von 22. Mai bis 14. November 2018, als ich meine Mutter begleitet hat. Saya percaya saat Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekecewaan, bangkit untuk terus percaya dan menantikan janji Tuhan. Ich glaube, wenn ihr das tun, ihr werdet Kraft bekommen, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen, immer an Gott zu glauben und warten. Dengan cepat karena waktu, bagaimana kita bisa berdoa dan berpuasa? Also, wie können wir fasten und beten? Yang pertama, tentukan waktu dan tempat khusus untuk Anda berdoa dan berpuasa. Das erste ist, entscheidet eine besondere Zeit und Platz, zu beten und fasten. Murid-murid disuruh Tuhan secara spesifik pergi ke ruang atas. Also die Jünger von Jesus wurden gesagt, die müssten ins oberen Stockwerk gehen. Anda juga harus punya ruang atasmu sendiri di rumah Anda, dimanapun yang Anda tentukan. Also ihr müsst auch eigene obere Stockwerk haben, ein Platz, was ihr selbst bestimmen habt. Tentukan waktu yang spesifik untuk berdisiplin dan berdoalah di dalam waktu tersebut. Boleh di pagi hari sebelum beraktivitas atau malam hari setelah selesai beraktivitas semuanya. Bukan masalah pagi atau malamnya, tetapi yang paling penting komitmen untuk berdoa di waktu yang sama yang telah Anda sepakatin sendiri. Also bestimme die Zeit mit Commitment und Disziplin, an diese Zeit zu beten. Es geht nicht nur morgens oder abends, sondern unsere Commitment, zu beten in der Zeit, die wir schon bestimmt haben. Kalau Anda pernah berpuasa, mungkin bukan hal yang baru, tetapi kalau Anda belum pernah berpuasa sebelumnya, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara berpuasa? Also wenn ihr noch nie gefastet habt, dann fragt ihr vielleicht, wie fastet man? Biasanya ada yang berpuasa secara full, artinya hanya makan sekali dalam sehari. Also einige machen eine volle Fastenzeit, und zwar sie essen nur einmal am Tag. Kalau Anda nggak kuat atau karena punya sakit mah dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa skip 1 meal. Und wenn ihr möchtet oder krank sind oder so, dann könnt ihr vielleicht ein Essen überspringen. Ada yang berpuasa Daniel, artinya mereka hanya makan sayur dan buah untuk masa tertentu. Einige machen Fasten wie Daniel, das heißt, die essen nur Gemüse und Obst. Yang belum pernah, maka saya akan menganjurkan saudara untuk coba doa puasa Ester 3 hari 3 malam, dan Anda akan mengalami Tuhan. Also, wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, ihr könnt auch Esther-Fasten probiert, 3 Tage, 3 Nächte ohne Essen und Trinken. Yang penting bukan jenis puasanya seperti apa yang Anda lakukan. Yang terpenting adalah Anda disiplin dan berkomitmen
untuk melakukan puasa yang Anda sendiri putuskan untuk jangka waktu yang Anda sepakati sendiri. Also die wichtigste ist nicht, welche Art von Fasten ihr auswählt, sondern eure Disziplin und Commitment, um diese Fasten zu machen, die ihr schon entschieden haben. Saat ini gereja kita secara global sedang melakukan doa puasa 21 hari, maka saya menganjurkan untuk Anda bisa ikut bersama-sama. Also wir, also unsere Kirche, haben 21 Tage Fasten und Beten und ich werde euch sagen oder vorschlagen, dass ihr auch mitmacht. Saya yakin kalau Anda ikut, Anda akan mengalami terobosan, mujizat, dan jawaban Tuhan akan doa saudara. Und ich glaube, wenn ihr das wirklich teilnehmt, Ende von diese 21 Tage werdet ihr Durchbruch und Wunder und Antwort von Gott bekommen für das, was ihr gebetet habt. Tidak masalah bila Anda terlambat bergabung, yang penting Anda bisa dapat panduan 21 hari itu dari Pastor Yusuf atau dari saya, dan besok kita bisa sama-sama mulai hari pertama untuk doa dan puasa. Und es ist in Ordnung, wenn ihr zu spät teilnehmt, also ihr könnt diese 21 Tage Guides von Pastor Yusuf bekommen oder von mir und ihr könnt von heute anfangen als euer erster Tag. Yang kedua, saat doa puasa itu doakan sedikitnya satu orang yang sedang membutuhkan Kristus. Jadi doanya jangan cuma minta-minta buat kita dan keluarga kita sendiri, tapi doakan satu orang lain. Und wichtig ist, betet auch für eine Person, der Christus braucht. Also nicht nur unsere eigene Bedarf, für unseren eigenen Bedarf beten oder unsere Familie, sondern für andere Leute, sodass diese Fasten und Beten wird auch Rettung für diese Leute bringen. Kurangi waktu untuk bermain gadget, sosial media, atau televisi. Gibt weniger Zeit für Gadget und Fernseher zu gucken. Pakai waktu tersebut untuk menyembah Tuhan lebih, merenungkan firman Tuhan dengan lebih, dan baca buku panduan 21 hari doa puasa. Nutzt die Zeit, mehr mit Gott zu beten. Berdoa syafaat bagi anggota keluarga yang belum menerima Tuhan. Betet für Freunde oder jemand in der Familie, die Gott noch nicht akzeptiert haben. Minta hikmat visi dari Tuhan untuk memimpin kita sepanjang tahun 2022 ini. Bittet Weisheit und Vision von Gott, uns in dieses Jahr 2022 zu leiten. Dan ikut kalau gereja mengadakan program doa puasa, doa malam, ikut serta dan bagikan kesaksian Anda yang bisa saling menguatkan sesama anggota jemaat tubuh Kristus. Nehmt in Gebetszoom oder im Programme von der Kirche, wenn wir das haben, Zeugnisse mit anderen zu teilen. Doa saya, mudah-mudahan doa puasa itu bukan hanya sebuah program gereja, tetapi menjadi bagian hidup setiap kita. Bahkan selesai doa puasa 21 hari ini pun, Anda dan saya boleh berkomitmen seminggu sekali untuk berdoa dan berpuasa. Und meine Hoffnung ist, dass dieses nicht nur ein Programm bleibt, sondern dass es unsere Lifestyle werden kann als Gotteskinder. Und sogar nach diesem können wir auch einmal in der Woche fasten und beten. Doa puasa bukan mogok makan, bukan diet atau detox. Also Fasten und Beten ist nicht Detox oder Diät. Doa puasa bukan mengganti jam makannya, tapi mengubah diri kita, mendisiplinkan tubuh kita supaya tidak bergantung kepada makanan. Und es ist nicht nur so dass wir die Essenszeit ändern, sondern uns zu ändern, sodass wir nicht vom Essen abhängig sind. Doa puasa bukan detox yang membersihkan tubuh, tetapi membersihkan hidup kita dari segala dosa. Fasten und Beten ist nicht Detox, unseren Körper zu reinigen, sondern unser Leben von der Sünde zu befreien.
Dan yang terakhir, tujuan kita dalam berdoa dan berpuasa bukanlah pada akhirnya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi tujuan kita di dalam berdoa dan berpuasa pada akhirnya adalah untuk mengenal, mencintai, dan menikmati Tuhan. Und am Ende, das Ziel von dieses Gebet und Fasten ist nicht, um etwas von Gott zu bieten, sondern weil wir ihm mehr lieben möchten, mehr kennen möchten und um seine Gegenwart zu genießen. Mari kita berdoa. Lass uns zusammen beten. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Gott, danke für dein Wort heute. Karena kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami. Also wir glauben, dass Karena dein firman-Mu akan... Wort Tuhan, wird unser Leben verändern. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang mengajarkan kami untuk berdoa dan berpuasa. Danke, dass du selbst hat uns beigebracht, zu fasten und zu beten. Kami bersyukur akan kesetiaan-Mu, Engkau berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanan-Mu di dunia ini. Ja, danke, dass du uns gezeigt hast, du hast 40 Tage lang gefastet, bevor du deinen Dienst in dieser Welt angefangen hast. Dan bila mana Engkau dapat melakukannya, kami minta kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, supaya setiap daripada kami juga bisa melakukan doa dan puasa ini ya Bapa. Und wenn du das machen kannst, möchten wir auch bitten, dass du uns die Kraft geben, sodass wir das auch machen können. Aku berdoa ketika setiap daripada anak-anak-Mu ya Tuhan mulai berdoa dan berpuasa, Engkau yang hadir, Engkau yang dekat, Engkau yang memberikan pengalaman secara pribadi kepada setiap daripada anak-anak-Mu. Und ich bete, dass du selbst hört und ein private Erlebnis geben an deine Kinder. Aku berdoa ya Bapa, ketika jemaat-Mu mulai berdoa dan berpuasa, akan ada terobosan dan mujizat yang terjadi. Und ich bete für deine Gemeinde, sodass wenn die beten und fasten, werden die dann Durchbruch erleben. Aku berdoa untuk setiap pernikahan di tempat ini, Engkau yang memulihkan. Sodass du jede Ehe in diesem Platz dann heilen. Aku berdoa untuk hubungan antara orang tua dan anak yang rusak. Saat kami berdoa dan berpuasa, Engkau yang akan restorasi dan pulihkan. Und ich bete auch, dass du die Beziehung zwischen Eltern und Kindern erneuern kann, als wir an dich beten und fasten. Tuhan, bagi mereka yang memiliki sakit penyakit, ketika mereka berdoa dan berpuasa, izinkan mereka mengalami kesembuhan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Und für die, die krank sind, wenn sie beten und fasten, bitte gib sie Heilung von dir. Yang membutuhkan terobosan dalam ekonomi, keuangan, Engkau yang berikan ya Bapa. Für die, die Durchbruch haben in ihrer Finanz, also du bist, bitte gib sie dann diese Durchbruch. Yang membutuhkan terobosan dalam pekerjaan dan bisnis mereka, Engkau yang berikan ya Bapa. Für sie, die Durchbruch benötigen für ihre Arbeit und ihr Geschäft, bitte helfen sie. Sekali lagi ya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kami kekuatan untuk dapat berdoa dan berpuasa. Also der Heilige Geist gibt uns Kraft. Dan kami percaya di akhir tahun 2022 akan begitu banyak kesaksian di IFGF Düsseldorf tentang mujizat dan terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap jemaat. Und wir glauben, am Ende 2022 viele Zeugnisse geben, viele Wunder geben in IFGF Düsseldorf. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke, Herr Jesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Wir geben unser Leben in deinem Hand. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Im Namen Jesus Christus. Amin. Amen. Thank you semuanya. Sorry kelamaan. Danke zusammen. I sing praises to your name.